Okay, good morning, student. Again, some question. My voice clear अच्छी? No issue. Everything is clear. तो स्टार्ट करबा आज मैराथन क्लास को देखो मु एटा को जीरो रो स्टार्ट करूची आज क्लास रो शेड्यूल मु तुमको बतै दउची एक्चुअली एटा को प्लानिंग रे क्लास करा जिवो देन मु एटा कंटिन्यू करबी एक्चुअली हमें 15 घंटा एटा क्लास मु तुमको रखिबी पर डे 1 आवर 1 टॉपिक जो थे तुमको सिलेक्टेड 15 टा क्वेश्चन देबी पूरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे ଆଉ ତା ସହିତ ସେ କ୍ଲାସର ଥିଓରି ମଧ୍ୟ କହିବି ଥିଓରି ସହିତ ଥିଓରିକୁ ନେଇକରି ମଲ୍ଟିପୁଲ ଟାଇପ୍ର 15ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି କରିବି ଆଉ ସେ ଯେଉଁ 15ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ PYQ ଓ SSC ଓ ट्रिपल SSC OPSC ର CSAT पेपर UPSC ତା ସହିତ SSC ର क्वेश्चन को ନେଇକରି ଗୋଟେ କମ୍ବାଇନ୍ଡ 15ଟା क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन सॉरी जो अपकमिंग एग्जाम प्रिपेयर हो जोटा कि CGL और OSC CSAT तो एटा तुम बेस्ट हम लास्ट मोमेंट और ग्यारंटी देवी CGL रे जो 30टा क्वेश्चन आसुची 25+ क्वेश्चन डायरेक्ट ए थ्रू पाइबो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट एतिक मैथ जति तुम कर दबो विथ पूरा कांसेप्ट जति क्लियर हो जिवो CSAT पेपर रे 100% तुम क्लियर करबो मैथ रे जो माने मैथ रे वीक अछ पूरा एटा आउथले मु संपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करछि पर डे गोट लेखा टॉपिक पूरा क्लियर हलो कांसेप्चुअली कॉन्सेप्ट समझ क्लियर तो स्टार्ट करिबा आज क्लास को स्टार्ट करिबा थैंक यू चलिए तो आज मु तुम मान रखी कंपाउंड इंटरेस्ट आज तुम मान रखा कौन कंपाउंड इंटरेस्ट पर डे गोटे लेखा टॉपिक विथ कॉन्सेप्ट विथ सिलेक्टेड क्वेश्चन आउ गोटे क्लास रे ही संपूर्ण मु कंप्लीट करियो आज टिके लेट हैला जेतु फर्स्ट क्लास टा थिला तो काली ठो टिके अर्ली समस्त ट्राई करबो जॉइन करिया पई जेमति कि 7टा 20 15 भीतर में स्टार्ट कर दो क्लास को कहना मे भी 1 आवर एबव लग जाई पारे बट टिके ट्राई करियो काली ठो टिके समस्त अर्ली तो एटा सिलेक्टेड क्वेश्चन 15टा जेमति रखी देछि टोटल सिलेक्टेड 15टा क्वेश्चन तो से क्वेश्चन टा तुमन प्रोवाइड करछो हां एक क्वेश्चन रो PDF ए क्लास रिकॉर्डिंग तुम पाई परिबो जो माने जॉइन करछो हम आदित्य एकेडमी एप्लीकेशन रो CGL बैच हो OS बैच हो जोटा कि लास्ट में बतई देबी को फाइल रे रहइबो ओके तो स्टार्ट अछि तो क्लास को स्टार्ट करने पूर्व फास्ट मु तुमन गोटे कॉन्सेप्ट बताऊँ कॉन्सेप्ट मीन्स जे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कह जाए कंपाउंड इंटरेस्ट रो कॉन्सेप्ट कौन अच्छे फास्ट कॉन्सेप्ट को क्लियर होबा तापर टॉपिक को जाबा क्वेश्चन को जाबा देखो जे टिके खाली 10 मिनिट टाइम दो कॉन्सेप्ट जे कंपाउंड इंटरेस्ट माइंड रे क्वेश्चन आस्तो जे सर कंपाउंड इंटरेस्ट कहले कौन बुझिबा प्रथम कथा जे कंपाउंड इंटरेस्ट कहले सुधर सुध तो ता पूर्व गोटे छोट कनसेप्ट जाना परसेंटेज आम कहूचे 10% 10% मान कौन 10/100 कहीं परसेंटेज आप्लिकेसन अच्छी सपोज मु कहली 2000 टंकार 20% 20% मान कौन 20/100 तो यहाँ हूँ आप्लिकेसन को बन रखियो तार तो कंपाउंड इंटरेस्ट कहले आम कौन बुझा पे कंपाउंड इंटरेस्ट कह सुधर सुध इथे तुमको 4टा शब्द व्यवहार कराए प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट आउट हूँ किसे ना कंपाउंड सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट आउट हूँ टाइप आउट हूँ किसे ना अमाउंट तो प्रथम आम 3टा जिन जाना प्रिंसिपल सपोज मु कहली प्रिंसिपल अच्छी केते टंका 2000 टंका रेट ऑफ इंटरेस्ट केते अच्छी 10% समय अच्छी केते वर्ष ना 3 वर्ष थी 2 वर्ष 2 वर्ष बुझा 2 वर्ष कंपाउंड इंटरेस्ट केते देखो प्रथम 15 मिनिट आग थ्योरी जस्ट ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्लियर करी तापर क्वेश्चन आड़ बुझी ताले एटी केमिति कंपाउंड इंटरेस्ट बाहर देखो मु कहली 2000 टंका थिला ताले प्रथम वर्ष सुध केते हो 2000 टंकार 10% केते ना 200 टंका एटा होची फर्स्ट ईयर बुझिला नहीं ठीक से ही सेकंड ईयर रो बाहर करबा तो सेकंड ईयर रे केते हो ना 200 टंका 200 टंका सहित प्रथम वर्षर सुधर सुध प्रथम वर्ष सुध थिला केते 200 टंका 200 टंकार सुधर सुध 200 टंकार 20 10% केते टंका होची ना 20 टंका टोटल केते हला 420 ये हूँ गोटे ट्रिक ये हूँ गोटे ट्रिक आउ गोटे ट्रिक अच्छी आम होल रे नवा क्या ना 2000 टंका 2000 टंका 10% मान कौन 110 मुझे तुमको परसेंटेज कनसेप्ट कही मोर 10% बढ़ो माने 100 थिला 10% बढ़ला माने 110 ठीक से कंपाउंड इंटरेस्ट मोर अच्छी 2000 टंका अच्छी तो सी बढ़ो 10% हिसाब से माने 110 110/100 केते वर्ष पे ना 2 वर्ष पे 110/100 सिंपलीफाई करियो दुईटा सुनो इठी गोटे सुनो इठी गोटे सुनो इठी गोटे सुनो इठी गोटे सुनो 20 × 11 × 11 तो 20 × 11 11 हूँ 121
शून्य जा शून्य 2 4 2 তাহলে थिला केते 2000 हेला केते 2420 তাহলে सुध केते 420 ए दीटा कांसेप्ट को समस्त बुझी पाइलो हां कि ना पूरा क्लियर नो झिलिमिली पूरा क्लियर कर आ गोटे कांसेप्ट कहबी तापर मु आगु बुझबी आ गोटे टॉपिक कहबी तापर मु क्वेश्चन वाइज तुमको बुझे बुझेगा जी देखो एबे मु कहली प्रिंसिपल होची केते ना 4000 टंका अछि केते टंका अछि 4000 टंका अछि रेट ऑफ इंटरेस्ट केते अछि ना 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट अछि समय देछि 3 वर्ष समय देछि 3 वर्ष ताले कंपाउंड इंटरेस्ट केमति भारी देखो प्रथम कथा होची 4000 टंका 4000 टंकार प्रथम वर्ष केते आसबो ना 400 टंका এটা ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ କେତେ ହବ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ହବ 400 ଟଙ୍କା ତା ସହିତ 400 ର 10% 40 ମାନେ ହେଲା କେତେ 840 ତାହେଲେ 2 ବର୍ଷରେ ମୋର ହେଇଛି 840 ତାହେଲେ ତୃତୀୟ ବର୍ଷକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯିବା 4000 ଟଙ୍କାର 4% ସରି 10% କେତେ ହବ 400 ଟଙ୍କା ଆଉ 840 ର 10% ମାନେ 84 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ଆକୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଶେଇବା 4 8 4 12 2 12 के 13 କେତେ ଆସିଲା 1324 ଟଙ୍କା ବୁଝିପାରିଲ ଯେମିତି ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ଆମେ ଗଲେ ଠିକ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ରୁଲ ଆଚ୍ଛା କୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ ବୁଝିପାରିଲନି ଦେଖ ତୃତୀୟ ଷ୍ଟେପରେ କଣ ହେଲା ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବି କହିଦଉଛି 4000 ଟଙ୍କା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ 4000 ଟଙ୍କାର ସୁଧ ହଉଛି 10% କେତେ ହେଲା 400 ଟଙ୍କା ପ୍ରଥମ ଏବେ ଆସ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ କଣ ହବ ନା 4000 ଟଙ୍କାର ସୁଧ ହଉଛି 10% କେତେ ହେଲା 400 ଟଙ୍କା ତା ସହିତ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ସୁଧ ହଉଛି 40 ଟଙ୍କା ଟୋଟାଲ ହେଲା କେତେ 840 ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ 2 ଇୟର 2 ବର୍ଷର ଶେଷକୁ ମୋର ପଇସା ହଉଛି ଏତିକି ଏବେ କହିଲା ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ବୁଝିବା ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ମାନେ ଫେରେ ମୂଳଧନର 10% କେତେ ହେଲା 400 ଏ 2 ବର୍ଷରେ ଯେତିକି ପଇସା ହେଇଛି ତାର 10% କେତେ ହେଲା 84 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ଏଠି ଆନ୍ସର କେତେ ଆସିଲା 4 8 12 2 1 12 1 13 1324 ହଁ କି ନା আচ্ছা তো যদি মু আকু আরো প্রসেসরে করিবি যদি মু আকু আরো প্রসেসরে করিবি তাহলে এটা আনসার কিন্তু হবো দেখো আরো প্রসেসরে কলে 4000 টঙ্কা ইন্টু 110/100 110/100 ইন্টু 110/100 দুইটা শূন্য কটিলা গোটে শূন্য 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 4 ইন্টু 11 ইন্টু 11 ইন্টু 11 তো এটি কেতে হচ্ছে 5324 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ଥିଲା କେତେ 4000 ହେଲା 5324 ସୁଧ ହଉଛି କେତେ 1324 ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହলো ଓଭରঅଲ କନସେପ୍ଟ ଏବେ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥ୍ରୁରେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରିବି ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥ୍ରୁରେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହବ ଚलो ପୁରା ରେଡି 15ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ଯେତିକି ବି ସମୟ ଲାଗୁ ବଟ୍ ଆମେ 15ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ କରିବା ହିଁ କରିବା କିନ୍ତୁ କାଲିଠୁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଏନ୍ କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1 মনে রাখিব এটা হচ্ছে সিলেক্টেড কোশ্চেন ফর দ অপকমিং এক্সাম দেখ সে কোন কହୁଛି ডিফরেন্ট বিটুইন কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট এন্ড সিম্পল ইন্টারেস্ট সর্টন এমাউন্ট মানে কিছু পয়সা ଅଛି ସେ ପଇସାଟା ହଉଛି 18000 ଟଙ୍କା 2 ବର୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହଉଛି ଏତିକି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତାହେଲେ ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ଦେଖ ତ ମୋ ଭିତରେ ପଇସା କେତେ ଅଛି 18000 ଟଙ୍କା ଅଛି କେତେ ଅଛି 18000 ଟଙ୍କା 18000 ଟଙ୍କାରେ ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ର ଆଉ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ର এটা হচ্ছে সিম্পল ইন্টারেস্ট এটা হচ্ছে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট 2 ବର୍ଷର ডিফরেন্ট হচ্ছে কেতে না 405 ଟଙ୍କା 2 ବର୍ଷରେ ডিফরেন্ট হচ্ছে 405 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ଟିକେ କହୁଛି ତମେ ଏଇଠି କ୍ଲିୟର ହବ ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସବୁ ବର୍ଷ ପଇସା ସମାନ ଥିବ ଯେମିତି କି ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି ମୋ କତେ ଥିଲା 1000 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି 10% সিম্পল ইন্টারেস্ট কোন হবে না প্রথম বর্ষ 100 টাকা দ্বিতীয় বর্ষ 100 টাকা সব বর্ষ সমান তাহলে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট কোন ଥିଲା সিম্পল ইন্টারেস্টে প্রথম বর্ষ যাহা থিব দ্বিতীয় বর্ষ মধ্যে সেয়া থিব ହଁ କି ନା তো ইয়ে जो আর এইଥିରେ ହିଁ ডিফরেন্ট ହୁଏ তো ମୁଁ ଏଠି କଣ କଲି ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କୁ x ବୋଲି ନେଲି ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ନେଲି x ବୋଲି ନେଲି ଦେଖିବ ଏଇଠି ତମେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ଦେଖ ଆଗ 18000 ଟଙ୍କାର x% ହିସାବରେ ପଇସାଟା ବାହାର କରିବା
তাহলে x परसेंट हिसाब रे बाहर कले सिंपल इंटरेस्ट रे केते हबो सिंपल इंटरेस्ट हबो 18,000 टंकार x परसेंटेज केतला 180x তাহলে সিম্পল ইন্টারেস্ট প্রথম বর্ষ 180 সেকেন্ড বর্ষ ବି ସେ 180 এଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରିବ କଣ କରିବ ତୁମମାନଙ୍କର 180x ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ କଣ ହବ 180x ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ସୁଧର ସୁଧ ଲାଗିବ ସୁଧର ସୁଧ ସେ କେତେ ହବ 180x ର x ପରସେଣ୍ଟେଜ ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଲା ଏଠି କେତେ ଆସିଲା ନା 18x² / 10 କଣ କି ନା ଏଠି କେତେ ଆସିଲା 18x²/10 ଇଏ ଶୁଣ ତାହେଲେ ମତେ କହିଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମେ ବୁଝିବାକୁ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିବ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟଟା କାହା ସହିତ ସମାନ ହବ ତୁମର 405 ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ କି କାହିଁକି ନା ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଏତିକିର ମୂଲ୍ୟ ଯେତିକି ଅଛି ଆର ମୂଲ୍ୟ ବି ସେତିକି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆମେ ଯୋଉ ସୁଧଟା ନଉଛେ ଯୋଉ ଏକ୍ସଟ୍ରାଟା ଆମେ ସୁଧଟା ନଉଛେ ତ ସେଟା ହିଁ ଆମକୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଣୁଛି ତ ଆମେ କହିପାରିବା 18x²/10 = 405 ओके তাহলে আমি आपको सिंपलीफाई करिबा हो कि ना তাহলে 18x² = 405 × 10 ओके तो x² केते आसीबो ना x² आसीबो 405 × 10 डिवाइडेड बाय 18 आकु 2 रे काटले 9 आकु 2 रे काटले होची 5 5 को तो हम मल्टीप्लाई करूछे 5 5 25 520 डिवाइडेड बाय 9 x² अछि माने इ भी स्क्वायर रूट जीवो इ भी स्क्वायर जीवो तुम मानकर 2025 रो स्क्वायर रूट केते 2025 रो स्क्वायर रूट केते 2025 रो स्क्वायर रूट केते 45 9 रो स्क्वायर रूट केते 3 एटी आंसर केते आसला 15 आसला केमती 15 हला बुझी पाइले समस्त केमिति 15 हेची समस्त बुझी परछ कोन कि हाँ तो तोर कंपाउंड इंटरेस्ट प्रथम वर्ष जतिकी द्वितीय वर्ष भी सेतिकी माने सिंपल इंटरेस्ट प्रथम वर्ष जहाँ थाए कंपाउंड इंटरेस्ट प्रथम वर्ष से सिंपल इंटरेस्ट प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष जहाँ आर एई भ्यालुटा समान किंतु एक्स्ट्रा जोटा को आसुची सेतिर मूल्य से देछि काहे ना से कहले डिफरेंट बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट डिफरेंट 2 वर्ष रहउची एतिकी आंको तो डिफरेंट ही भाउची एतिकी ना नहीं तो एतिकी इज इक्वल टू एतिकी पूरा क्लियर होला समस्त ओके ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन को फास्ट पढ़ अच्छा निधि बोली गोटे पिला अच्छी जे कि केते टका इन्वेस्टमेंट करछि 9,600 टका इन्वेस्टमेंट करछि केते परसेंट हिसाब रे ना 15% हिसाब रे इन्वेस्टमेंट करछि कंपाउंड इंटरेस्ट रे से गला कंपाउंड एनुअली इफ सी रिसीव से केते टका रिसीव कला ना 12,696 टका रिसीव कला केते वर्ष रे ना एन वर्ष रे एन रे वैल्यू अछि ताले से कहया कथा जे मो कतिर पैसा अछि 9,600 टका 15% हिसाब रे मु सुध को लगेछि ताले मु केते वर्ष रे मोर 12,696 टका हबो ताले हम केमति बाहर करिया देखो ताले 900 9,600 ताले प्रथम वर्ष केते हबो 115/100 এটা मल्टीप्लाई करिया मल्टीप्लाई कले केते आसु फिर प्रथम वर्ष पैसा हमें एमती करी करी चलिबा देखिया को वर्ष मिसुची केते आसला मल्टीप्लाई कले अच्छा 11,000 0 4 0 এটা হচ্ছে প্রথম বর্ষর আমি পয়সা পাইগলে এবে ଯିବା ଆମେ କୋଉଠି ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ କେତେ ହବ 11,040 ଇଣ୍ଟୁ 100 15/100 ଓକେ ଗୋଟେ ଶୂନ କ୍ୟାନ୍ସଲ ହେଲା ଆକୁ 5 ରେ କାଟିଲେ ଏଟା ହଉଛି 2 ଆସୁଛି ଆକୁ 5 କାଟିଲେ ହଉଛି କେତେ ନା 23 ହଉଛି ଓକେ ତ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରି କେତେ ହଉଛି ଏଟା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ କର ଆକୁ 2 ରେ କାଟିଲେ କେତେ ହଉଛି 5 2 10 5 2 10 କେତେ ଆସିଲା 12,696 12,696 তাহলে এইটা আমি আনসার भी পাইগले তাহলে हमको केतेटा वर्ष लागिला दुईटा वर्ष लागिला कॉन्सेप्ट बुझी पाइलो देखो मु तुमको दुईटा सूत्र शिखैछि कंपाउंड इंटरेस्ट बाहरियार प्रथम होछि स्टेप बाय स्टेप
দ্বিতীয় হচ্ছে লাইন বাই, গোটে হচ্ছে থাকা থাকা বালা ধাড়ি, মানে গোটে হচ্ছে ধাড়ি বালা শিখেছি, গোটে হল স্টেপ বাই শিখেছি। এଥିରେ ତମକୁ କନସେପ୍ଟ ରହିଛି, ଆକୁ ଦେଖେଇଲି ଯେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ମୋ କତିରେ ପଇସା ଥିଲା ଏତିକି, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପଇସା ବାହାରିଲା ହଉଛି ଏତିକି ଟଙ୍କା, ତ ସେଇ ପଇସାରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ସେଇ ପଇସା ଉପରେ କଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ବାହାରୁଛି କେତେ ନା 12,696 ଟଙ୍କା ଆସୁଛି। ତାହେଲେ 2 ବର୍ଷ କେମିତି ହେଲା? ତାହେଲେ ଯୋଉ 9,600 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯୋଉ ବାହାରିଲା 11,040 ଟଙ୍କା, କେତେ ବର୍ଷରେ ବାହାରିଲା ମତେ ଫାଷ୍ଟ କହିଲ ଯତୀନ? ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ବାହାରିଲା। ସେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପଇସାକୁ ମୁଁ ନେଇ ଫେରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷକୁ ବାହାର କରିବି। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପଇସାରେ ଯେତେବେଳେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲି 115/100, ଇଏ ବାହାରିଲା କେତେ? 12,600। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଦିଟା ଷ୍ଟେପରେ ଆସିଲା, ମାନେ 2,000 ଟଙ୍କା। ଆକୁ ଘୋଷିବନି, ଏଇଟା ବୁଝିବ ଯେ ଏଇଟା କେମିତି ହେଇଛି। ମୋ କତିରେ ପ୍ରଥମେ ଥିଲା 9,600 ଟଙ୍କା, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ସୁଧ ମିଶିଲା ପରେ ହଉଛି 11,040 ଟଙ୍କା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ସୁଧ ମିଶିଲା ପରେ କେତେ ହଉଛି ନା 12,696 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ମୋର ଯୋଉ 9,600 ଟଙ୍କା ଥିଲା, କେତେ ବର୍ଷରୁ ମୋର 12,696 ହେଲା? 2 ବର୍ଷ। ଏ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, ନ ବୁଝିଲେ ହବନି। ମ୍ୟାଥ ହଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ହଉଛି କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର, ତମକୁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଫର୍ମୁଲା ୱାଇଜ ଯିବାନି, କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଏମିତି ମେଥଡରେ ମାନେ ଟିଚର ମାନେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଛୋଟ ବେଳଠୁ ଫର୍ମୁଲା। ଆମେ କମ୍ପିଟେଟିଭକୁ ଆସିଛେ ତ ଫର୍ମୁଲା, ଫର୍ମୁଲା ଚକ୍କରରେ ହିଁ ଆମେ ରହିଯାଇଛେ, ଆମେ ଭିତରକୁ ପଶି ପାରୁନେ। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 देख, 3 क्वेश्चन गोटे ट्रिक अच्छे। स्टार्ट दे लेख, मुझे जहाँ डाकिबी, जदि 2 वर्षर गैप थी ताले स्क्वायर रूट, जदि 3 वर्षर गैप थी ताले रूट की। तो मु कौन कहली बोले 2 नंबर आउ थे तुम्हें एबे जॉइन कल ना आगुरी जॉइन कर स्टडी लाइव ମାନେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଜଏନ୍ କଲ ନା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଜଏନ୍ କରିଥିଲ? ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି, ବୁଝିପାରିଲ ନା? ସେଥିପାଇଁ ରାଇଟ୍ ଟାଇମରେ ଜଏନ୍ କରିବା, କାରଣ ତାକୁ ପଢିଲେ ମୁଁ 15ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରେଇ ପାରିବିନି। ତ ସବୁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ରାଇଟ୍ ଟାଇମରେ ଜଏନ୍ କରିବୁ। 15 ଘଣ୍ଟାର ମାରାଥନ ଚାଲିବ ଏଟା। ଏଥିରେ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ସବୁ ଟାଇପର ବୁଝିବି। ରେକର୍ଡିଂ ତ ଦେବି, ରେକର୍ଡିଂ ଦେଖିକି ଯଦି କରିବ, ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିବ ମତେ କହିବ, ମେସେଜ କରିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ କାଲିର କ୍ଲାସରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂଟା ବୁଝେଇଦେବି। ଦେଖ, 3 ନମ୍ବର କନସେପ୍ଟ କଣ କହୁଛି ଦେଖ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର କନସେପ୍ଟ ଅଛି। ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ଯାଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ 2 ବର୍ଷର ଗ୍ୟାପ୍ ଥିବ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍, 3 ବର୍ଷର ଗ୍ୟାପ୍ ଥିଲେ ରୁଟ୍ କ୍ୟୁବ୍। ଏହାର କନସେପ୍ଟ କଣ କହିଲା ଦେଖ। ହଁ, ସେ କହିଲା କିଛି ପଇସା ଥିଲା, କେତେ ଥିଲା ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ସେ ପଇସା 3 ବର୍ଷ ପରେ କେତେ ହେଲା ନା 6,400। କେତେ ହେଲା? 6,400। ସେ ପଇସାଟା 5 ବର୍ଷ ପରେ କେତେ ହେଲା ନା 8,100 ଟଙ୍କା। ମତେ କହିଲା ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ। ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ବର୍ଷର ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି? ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ବର୍ଷର ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି? 2 ବର୍ଷର ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ କନସେପ୍ଟ ଶିଖେଇଥିଲି, ଯଦି 2 ବର୍ଷର ଗ୍ୟାପ୍ ଥିବ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍, ଯଦି 3 ବର୍ଷର ଗ୍ୟାପ୍ ଥିବ ରୁଟ୍ କ୍ୟୁବ୍। ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କଣ କରିବା ଯେ ତୁମର ଯୋଉ ରହିଲା 64,4,600 ଅଛି, ଆର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ 9,100ର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍, ଆର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ କଲେ କେତେ ହଉଛି? କେତେ ହଉଛି? 8,64 ମାନେ 80 ଟଙ୍କା। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର 81ର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ହଉଛି କେତେ ନା 81 ମାନେ 90। ତାହେଲେ 80 ଥିଲା 90 ହେଲା, ବା 80 ଥିଲା 90 ହେଲା, ବଢିଲା କେତେ? 10 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ନା 10 ବାय ଯାହା ଉପରେ ବଢିଛି 80 ଇଣ୍ଟୁ 100। ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିବ, ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କଲେ ଏଠି ଆନ୍ସର ଆସିବ, ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଲା, ଏଠି ଆସିଲା 100/8। 100/8କୁ ଆମେ ଯଦି ଲେଖିବା 12 ପୂର୍ଣ୍ଣ 4/8 ବୁଝିପାରିଲ କନସେପ୍ଟକୁ ସମସ୍ତେ? ହଁ କି ନା? ସମସ୍ତେ କନସେପ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲ? ଯଦି 2 ବର୍ଷର ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଇଥିବ, ଦେଖ ସପୋଜ ତମକୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକରେ ଶିଖଉଛି। ଦେଖ, ତମେ ଏଇଠି ବି କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ସପୋଜ ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ତମ କତିରେ 1,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ତମ କତିରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା? 1,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା। 10% ହିସାବରେ 2 ବର୍ଷରେ କେତେ ଟଙ୍କା ହବ? 10% ହିସାବରେ 2 ବର୍ଷରେ କେତେ ହବ? ତୁମେ ବାହାର କରିକି କୁହ ସମସ୍ତେ। 1,000 ଇଣ୍ଟୁ 110
100 इंटू 110/100 केते आसला 400 टଙ୍କା हबो केमति हबो 400 टଙ୍କା को भली कैलकुलेशन करो दिटा शून्य कैंसिल होला गोटे शून्य गोटे शून्य गोटे शून्य गोटे शून्य 11 11 121 कहले केते आसला 1210 1210 ହେଲା ନା ନାଇଁ ବୁଝିପାରିଲ ଆକୁ ଏ ଯୋଉ 12 ଏ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟାକୁ ମୁଁ କେମିତି ପଚାରୁଛି ଦେଖ ତମେ ଏଇଠି କ୍ଲିୟର ହବ ଆକ୍ଚୁଆଲି କନସେପ୍ଟ କେମିତି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ହେଲ୍ପ କରେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ଇଏ ଯେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ସେମିତି କହିଲି ସପୋଜ 1000 ଟଙ୍କା ଅଛି 2 ବର୍ଷରେ ସେ ପଇସା ହେଇଯାଉଛି 12,010 ଟଙ୍କା ହଉଛି ସରି 1210 ଟଙ୍କା ହଉଛି फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट बाहर करो से कॉन्सेप्ट ହେଇଗଲାଣି ତ ଏଠି 2 ବର୍ଷର ଗ୍ୟାପ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ଆସିବ ଏଠି ସ୍କ୍ୱାର ରୁଟ ଯିବ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସ୍କ୍ୱାର ରୁଟ ଯିବ ତ ମନେ ରଖ ପିଲେ 1000 ଟଙ୍କାର ସ୍କ୍ୱାର ରୁଟ ବାହାରିବନି 1200 ଟଙ୍କାର 1210 ର ସ୍କ୍ୱାର ରୁଟ ବାହାରିବନି ତାହେଲେ ଏପଟ ଗୋଟେ ଶୂନ ଏପଟ ଗୋଟେ ଶୂନ କାଟିଲେ 100 ର ସ୍କ୍ୱାର ରୁଟ ହଉଛି 10 121 ର ସ୍କ୍ୱାର ରୁଟ ହଉଛି 11 ତାହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ବଢିଲା 1 ଟଙ୍କା ବଢିଲା ତାହେଲେ ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ହବ 1/10 इंटू 100 ଆଉ ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କାହା ଉପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯିବ ପୂର୍ବ ପଇସା ଉପରେ ଏଠି କେତେ ଆସିଲା 10% ବାହାରିଲା ଏ କନସେପ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲ ହଁ କି ନା ମୋର କହିବାର କଥା ଥିଲା ତମକୁ ମାଇଣ୍ଡରେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଲା ୟେସ୍ ଅର୍ नो କାରଣ ଏ ଟାଇପ ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରିପିଟ କରୁଛୁ ପୁରା କ୍ଲିୟର अच्छा ओके थैंक यू ଯିବା क्वेश्चन नंबर 4 नंबर को क्वेश्चन नंबर 4 आंसर दियो ଆଉ ଏତିକି ତମକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବି ଯୋଉ ପିଲା ଏଇ ଯୋଉ 15 ଘଣ୍ଟାର ଯୋଉ ମାରାଥନ କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦବ ଲେଖିକି ରଖ डेफिनेटली सीजीएल एग्जाम रे 25 ରୁ 28 ପାଖାପାଖି ସ୍କୋର କରିବ ଆଉଟ ଅଫ 30 ରୁ ଆଉ सीसैट पेपर से इजीली क्लियर करियो ଆଉ ଏଇ क्वेश्चन ही तुमको रिपीट करियो देखो से कौन କହିଛି डिफरेंट बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 3 इयर at 10% 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट हिसाब रे एति टंका ହେଇଛି व्हाट इज द प्रिंसिपल प्रिंसिपल केते देख इथे हमको प्रिंसिपल देनी ताले हम कोन मु कहली प्रिंसिपल अछि 1000 टका मु सर 1000 टका काहे नेले 100 टका नेले देखो 3 वर्ष में बाहर करिया 3 वर्ष बाहर करिया माने फ्रैक्शन हे जो 100 टका नेले मैं 1000 टका नेले फ्रैक्शन होबनी ताले मते को सिंपल इंटरेस्ट हिसाब रे केते टका हबो 1000 टका रो 20% होछि 200 टका प्रथम वर्ष 200 द्वितीय वर्ष 200 तृतीय वर्ष 200 टोटल 600 टका एटा समस्त बुझी पाइल हो किना ये सोनु तो से हिसाब रे हम कंपाउंड को बाहर करिया ताले कंपाउंड टा प्रथम वर्ष केते हबो 200 टका द्वितीय वर्ष केते हबो 200 200 रो 10% केते हला ना 20 टका केते हला 420 ताले एंड ऑफ द 2 वर्ष पर 420 एबे हम तृतीय वर्ष बाहर करिया तृतीय वर्ष कोन हबो 200 420 रो 10% केते आसला ना 42 टका ताले मिसेले केते होची 2 4 2 6 4 2 6 केते होची 662 टका 662 हो ना 642 किंतु 662 তাহলে এমানৰ ভিতৰত ডিফারেন্ট কেতে আসলা সিম্পল আৰু কম্পাউন্ডৰ ডিফারেন্ট কেতে আসলা কত মত সিম্পল আৰু কম্পাউন্ডৰ ডিফারেন্ট কেতে আসলা সিম্পল ইন্টারেস্ট হলা 600 টকা কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট হচ্ছে 662 টকা 62 টকাৰ ডিফারেন্ট তাহলে আমি কहि परिबा 62 টকা ইজ ইকুয়াল টু 160 টকা हो कि ना काहे ना 3 वर्षर 10% हिसाब रे एतिकी डिफरेंट होउची ताले 1 इज इक्वल टू केते होबो ना 160 बाय 62 तो पचार कहार मूल्य प्रिंसिपल मु प्रिंसिपल ले 1000 इंटू 1000 एबे कैलकुलेशन करी हेई परिबो हां कि ना बुझियला धरको आपको मु 4 रे काटली 4 कले ओटा होची 40 आपको 4 रे काटले केते होची 4 हेले 4 एटा कटियो 40 ना कटियो तो सिंपलीफाई कलो एटा हला सिंपलीफाई होची अच्छा क्वेश्चन टा पढ़िलो समस्त जति ना एक्चुअली तुमर प्रॉब्लम होची क्वेश्चन पढ़िया मैं क्वेश्चन पढ़ी पर माने पढ़ी के बुझुना इट बा क्लियर कट कहिछि डिफरेंट बिटवीन कंपाउंडिंग एंड सिंपल इंटरेस्ट 3 वर्ष रे 20% हिसाब रे और आनम इजिटी तार तो सिंपल और कंपाउंड रो डिफरेंट होबो केते ना 160 टंका तो सेटा को मु माने कंपैरिजन करिया पई मु लेट नेली 1000 टंका 1000 टंका रे
20% ହିସାବରେ ମୋର ଡିଫରେଣ୍ଟ ବାହାରିଲା କେତେ 62 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇଠି କହିଲି 62 ଟଙ୍କା 42 ନୁହେଁ, ସରି ସରି, ଆମେ 20 ପରେ ମୁଁ 10% ଲେଖିଦେଇଛି। ଓହୋ, ମାନେ ଏଟାକୁ ଏଠି 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 ସେଇଠି ଗୋଟେ କଣ ଠିକ ହେଇଯିବା କଥା, ମାନେ ଆର 420ର 20% ହଉଛି କେତେ? ହଁ ସରି ସରି, 84 ଟଙ୍କା, 84 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ମିଶେଇଲେ କେତେ ହଉଛି? ଇଏ ହଉଛି 4 ହଉଛି 10 ଶୂନ୍ୟ କିଣିଲେ 1 ରହିଲେ 704 ହଉଛି, ହଁ କି ନା? ବୁଝିପାରିଲ? 704 ହେଲାଟି। ଆଚ୍ଛା 704 ଡିଫରେଣ୍ଟ କେତେ ଆସୁଛି? ନା ମୋ କାଲକୁଲେସନ ଆଉ କୋଉଠି ଭୁଲ ହେଲା? ଆମେ ଏଠି ଟୋଟାଲ ଭୁଲ କରିଛେ ବା। ଏ 20% କୁ ବି ଏଠି ଲେଖିଛେ ଆମେ କେତେ? 20 ବୋଲି ଲେଖିଛେ। ମୁଁ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ଆଉଥରେ କରୁଛି, ସରି, କୋଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ଆଉଥରେ କରୁଛି। ଥିଲା ହଉଛି କେତେ ନା 1000 ଟଙ୍କା ନେଲି। 1000 ଟଙ୍କାର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ହଉଛି କେତେ ତୁମାନଙ୍କର? 200 ଟଙ୍କା, 200 ଟଙ୍କା, 200 ଟଙ୍କା, 20% ହେଲେ କେତେ ହଉଛି? 600 ଟଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆସିଲା କିଏ ସେ? ନା ସରି ସରି ସରି, 1000 ଟଙ୍କାର, ସରି ସରି ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ସରି, କାରଣ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ କେତେ ହବ? ନା 200 ଟଙ୍କା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ କେତେ ହବ? 200 ଟଙ୍କା, 200 ର 20%, 200 ର 20% କେତେ? 40 ଟଙ୍କା। ସ୍କ୍ରିନ୍ ଗାର ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ହଉଛି? ନା ତୁମମାନଙ୍କର 440 ହଉଛି, ଓକେ। ତାହେଲେ ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ଆସିବା, ତାହେଲେ ତୃତୀୟ ବର୍ଷ କେତେ ହବ? ନା 200, 440 ର 20% କେତେ ହଉଛି? 440 ର 20%, 440 ର 20%। ତ ଏଠି କେତେ ଆସୁଛି? ଗୋଟେସନ 88 ଟଙ୍କା ହଉଛି। କେତେ ହେଲା? 88 ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆମେ ଆଡ କରୁଛେ କେତେ ହଉଛି? ନା 8, ଓକେ ଓକେ, ଏବେ ତ ଠିକ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର? ଓକେ, 8 4 12 ତାପରେ ଆସିଲା କେତେ? 4 2 6 7, କେତେ ଆସିଲା? 728। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି କହିପାରିବା ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଲା 128। ତାହେଲେ 128 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 160। ତାହେଲେ 1 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହବ? ନା 160 ବାय 128। ଓକେ, 128 ଇଣ୍ଟୁ 1000। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କର, କେତେ ଆସୁଛି? ହଁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କର। ନା ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ ହଉନି। ଆକୁ 4 କଲେ କେତେ ହଉଛି? 40। ଆକୁ 4 କାଟିଲେ କେତେ ହଉଛି? 32 ରହୁଛି ନା ନାଇଁ? 32 ରହୁଛି। ଏଗେନ ଆକୁ 8 କଲେ 4 ଆସ 8 32, 8 5 40। ଏଗେନ ଆକୁ ଆମେ 4 କଲେ କେତେ ହଉଛି? 25 ରେ ଗୋଟେ ଶୂନ, ଶୂନ ଜାଗା ଶୂନ, 5 5 25, 5 2 10 12, 1250 ପାଞ୍ଚ, 1250। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ଗୋଟେ ଛୋଟ ମିଷ୍ଟେକ୍ ପାଇଁ ଦେଖିଲ କେତେ ସମୟ ପଳେଇଲା ଆମର। ଛୋଟ ମିଷ୍ଟେକ୍ କେବଳ ମୁଁ ମାନେ 20% ଜାଗାରେ ମୁଁ ମାଇଣ୍ଡ ରଖିଦେଇଛି 10%। ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସିଲି ମିଷ୍ଟେକ୍ ପାଇଁ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେଲା 1250। କେମିତି ହେଲା 1250 ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ଏଭରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଚାଲ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବର କଣ କହୁଛି? ଯେ ଇଫ୍ ଦ ଏଠି ଭୁଲ ଅଛି, ତୁମର ଯୋଉ କହୁଛ 1168 ହବ, 1168 ତ ଅପସନରେ ନାହିଁ, କେମିତି ଭୁଲ ହେଲା? 4 ନମ୍ବର ତୁମର ଯୋଉ 1168 ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କାଉଣ୍ଟ କରିକି ଆଉ ଥରେ କହିବି, ଦେଖ ଛାଡ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଏଟା କରିଦଉଛି। ମୁଁ କହିଲି 1000 ଟଙ୍କା, 20%ରେ 200, 200, 200 କେତେ ଆସିଲା? 600 ଟଙ୍କା।
ओके तो इठी हूँ केते टंका होची 200 टंका द्वितीय वर्ष 200 तो 200 रो 20% होची केते ना 40 टंका केते हला 440 तृतीय वर्ष केते हबो 200 200 रे 20% 440 रो 440 रो 20% केते होची 88 एठी केते असला 8 8 4 12 2 केते हला 728 हाँ एबे को कोडा काउंट करबी कंपाउंड इंटरेस्ट एटा मोर तो बाहरला 728 कोडा काउंट करिवो तो को कोडा काउंट करिवि तो एमानको भितर डिफरेंट केते आसिला ना 128 ओके ए जगह ठीक अछि ताले मु कहि परिबि 128 इज इक्वल टू केते ना तुमनकर केते ना 160 ताले ए हाँ एक इज इक्वल केते हो ना 160 डिवाइडेड बाय 128 इनटू 100 एबे सिंपलीफाई करो सिंपलीफाई कला को 4 काटले केते होची ना 40 आकु 4 काटले केते होची ना 32 आकु 8 रे काटले 5 8 रे काटले केते होची ना 4 4 रे आकु काटले केते होची तुमनकर 25 रे गोटे शून्य मल्टीप्लाई करले केते होची 1000 हां 25 रे गोटे शून्य केते होची ना 1250 से तो 1250 वाला आउट कोड काउंट करी चलो क्वेश्चन नंबर 5 नंबर इफ इंटरेस्ट रेट कंपाउंड हाफ इयरली तो इठी मते इठी ଗୋଟେ कॉन्सेप्ट यूज करा होला हाफ इयरली जेतु हाफ इयरली रो कॉन्सेप्ट व्यवहार कराइछि मु फास्ट तुमको कहि दोछि हाफ इयरली काहा कहबा देखो सपोज मु कहली रेट ऑफ इंटरेस्ट अछि 20% केते अछि 20% तो सपोज मु तुमको कहली हाफ इयरली अर्थ रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 2 तले इठी मोर केते हिजो 10% हिजो सपोज मु तुमको कहली रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% अछि मु कहली हाफ इयरली तो 10 बाय 2 केते हिजो 5% ये होची हाफ इयरली आउ गोटे कॉन्सेप्ट अछि क्वार्टरली क्वार्टरली कहले कोन बुझिबा रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 4 रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 4 सपोज मु कहली रेट ऑफ इंटरेस्ट अछि 20% पर annum क्वार्टरली हेले कोन हो 20 बाय 4 केते हिजो 5% हाफ इयरली और क्वार्टरली भीतर कॉन्सेप्ट क्लियर हाफ इयरली और क्वार्टरली भीतर कॉन्सेप्ट क्लियर होला अच्छा देखो एबे जो नेक्स्ट पॉइंट से कहला इफ कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ इयरली फाउंड द कंपाउंड इंटरेस्ट केते टंका ना तुमनकर 18500 टंकार कंपाउंड इंटरेस्ट बाहर करबा 40% पर annum हिसाब रे 18 मास रे केते अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट केते अछि 40% हाफ इयरली हबो रेट ऑफ इंटरेस्ट वर्तमान केते हबो यदि हाफ इयरली हबो रेट ऑफ इंटरेस्ट केते हबो 40 बाय 2 केते असला ना 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट केते हला 20% बुझा पड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20% जेहेतु रेट ऑफ इंटरेस्ट मोर है 20% मते 18 मास देछि 18 मास रे मु केथर देबी फास्ट कथा मु कहला 18 मास रे मु केथर देबी तीन थर देबी हाफ इयरली हिसाब रे 18 मास रे केथर देबी तीन थर देबी तले मु को लिखिबी 120 बाय 100 इनटू 120 बाय 100 इनटू 120 बाय 100 क्लियर समस्त क्लियर ले ए जगह एबे हम सिंपलीफाई कर देबो देखो तीनटा शून्य दुईटा शून्य गोटे शून्य गोटे शून्य गोटे शून्य गोटे शून्य ओके गोटे शून्य गोटे शून्य आको यदि मु 5 रे काटुछि 5 3 15 15 हेले 7 7 35 5 3 5 15 16 18 हाँ ठीक अछि तो आको 5 से कले एटा होछि 2 आसुछि 2 को आधि काले केते होछि ना 6 होछि 37 इनटू 12 इनटू 12 इनटू 6 देखो एठी ट्रिक मु कहूछि देखो एठी ट्रिक कहू देखो एमानकर यूनिट प्लेस आग मते को 2 2 4 7 24 7 28 यूनिट प्लेस 8 आसुची देखो गोटी मात्र ऑप्शन अछि यूनिट प्लेस 8 मो मोटा मल्टीप्लाई करिया पइलानी मु डायरेक्ट आंसर बाहर कर देली काहे कि ना आकु मल्टीप्लाई करले जहा हबो तार यूनिट प्लेस 8 हबो मु एउठू ट्रिक को व्यवहार करिकरी यूनिट प्लेस बाहर कर देली 8 जेतु यूनिट प्लेस मु 8 पाई गेली तले ऑटोमेटिक मु जानि गेली आंसर होची किसे 2 होची आंसर बुझा पड़े समस्त को ये सुनो देखो प्रत्येक क्वेश्चन रे मु कांसेप्ट कहूची तुमको सही हिसाब रे प्रत्येक क्वेश्चन रो थ्रू रे कांसेप्ट को बुझिबार अछि ओके अच्छा ए क्वेश्चन रो आंसर मु देबे नाही जेतु ए टाइप रे गोटे क्वेश्चन मु करे सारछि तुमे मते आंसर दियो क्विक
ଆଚ୍ଛା ଆନ୍ସର କେତେ ଆସିଲା? 5%, ଠିକ ଅଛି। ସେ କହିଲା ଯେ ସଟନ୍ ସମ୍ ଅଫ୍ ମନି କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ କେତେ ହେଇଛି ନା 950 ଟଙ୍କା ହେଇଛି 2 ବର୍ଷରେ, 9,050 ଆଉ 9,500 ହେଇଛି 3 ବର୍ଷରେ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ ଦ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ? ଦେଖ 9,050 ଟଙ୍କା ହେଇଛି 2 ବର୍ଷରେ, ଆଉ ହଉଛି କଣ ନା 9,500 ଟଙ୍କା ହେଇଛି 3 ବର୍ଷରେ। ଇଏ ହଉଛି 2 ବର୍ଷ, ଇଏ ହଉଛି 3 ବର୍ଷ। ମତେ କହୁଥିଲେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଇୟରର ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ? 1 ବର୍ଷ ଅଛି, ହଁ କି ନା? ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଯଦି 2 ବର୍ଷର ଗ୍ୟାପ୍ ଥିବ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍, 3 ବର୍ଷର ଗ୍ୟାପ୍ ଥିଲେ ରୁଟ୍ କ୍ୟୁ। ତାହେଲେ 1 ବର୍ଷ ଥିଲେ କଣ ହବ? ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ ଅଛି? ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି? 450 ଟଙ୍କା, ହଁ କି ନା? ମନେ ରଖିଲେ ଯଦି 1 ବର୍ଷର ଗ୍ୟାପ୍ ରୁହେ ତାକୁ ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ପଇସା ଉପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠି ଆଉ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ କରିବା? 450 ଡିଭାଇଡେଡ୍ 9,050 ଇଣ୍ଟୁ 100। ବୁଝିପାରିଲ? ସମସ୍ତ କନସେପ୍ଟ ଏଠି କ୍ଲିୟର ହେଲା। ଯଦି 2 ବର୍ଷର ଥାଏ ଆମେ ରୁଟ୍ କୁ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ନେବା, ଯଦି 3 ବର୍ଷର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଦେବ ରୁଟ୍ କ୍ୟୁ ନେବା। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଯଦି 1 ବର୍ଷ ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ଡିଫରେଣ୍ଟଟାକୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ସହିତ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। ତାହେଲେ ଏଠି ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କଲେ କେତେ ହେଉଛି? ଗୋଟେ ଶୂନ ହେଉଛି। ଓକେ, ତ କେତେ ଆସୁଛି ଏଠି ଆନ୍ସର? ଆକୁ ଆମେ ଡିଭାଇଡ୍ ମାନେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିବା। 5 ଏକାଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି 9 ଆସିବ, 5 ଏକାଲେ ଏଠି କେତେ ହେଉଛି? 9.49, 4.9 ହେଉଛି। ଓକେ, ତ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିବ। ହଁ, 4.97 ଯେହେତୁ ବାହାରୁଛି ତାହେଲେ ଏଠି ଏଠି ଲେଖା ହେଇନି ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ ଭ୍ୟାଲୁ। ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ ମାନେ ମୁଁ 5% ନେବି ଆଉ 5% ନେବି ଆଉ। ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ ତୁମେ ନିଜେ କରିବ ହେଲା। ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ କରିବ ତୁମେ, କାଲକୁଲେଟର ୟୁଜ କରିବନି। ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ କଲେ ହିଁ ତମର ନିଜର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହବ। ଓକେ, ଚଲ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 7 କ'ଣ କହିଲା? ଅନ୍ ଏ ସଟନ୍ ସମ୍ ଅଫ୍ ମନି କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଏତିକି କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଛି ନା 318 ଟଙ୍କା ହେଇଛି 2 ବର୍ଷରେ। ଇଫ୍ ଦ ରେଟ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଏତିକି ପର ଆନମ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆମାଉଣ୍ଟ? ତାହେଲେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆମାଉଣ୍ଟ କେତେ? ଦେଖ, ଆଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ତିଆରି କରିବା ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି। କିଛି ପଇସା ଅଛି, ସେ ପଇସା ମତେ ଜଣା ନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟ କଥା, କେତେ ବର୍ଷରେ ନା 2 ବର୍ଷରେ। ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ଦେଇଛି ନା 12% ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ସୁଧ ହେଇଛି କେତେ ଟଙ୍କା ନା ସୁଧ ହେଇଛି 318 ଟଙ୍କା ସୁଧ ହେଇଛି। ତ ମତେ ପଚାରୁଛି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ। ଦେଖ, ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବି। ଟ୍ରିକ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବି ମାନେ କ'ଣ? ତୁମେ ଆଜ ଏ ଲେଟ୍ ନେଇପାରିବ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲକୁ 1,000 ନେଇପାରିବ। 1,000କୁ ନେଇକି ଆମେ ଯେତିକି ବାହାର କରିବା ସେଇ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ କାଲକୁଲେସନ କରିପାରିବା। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ତାହେଲେ ଯଦି ମୁଁ ଲେଟ୍ 1,000 ଟଙ୍କା ନେଉଛି, 1,000 ଟଙ୍କା ଲେଟ୍ ଯଦି ନେଉଛି, 1,000ରେ 12% ହେଲେ କେତେ? 112/100 ଇଣ୍ଟୁ 112/100 କେତେ ଟଙ୍କା ହେଉଛି ବୋଲି କାଲକୁଲେସନ କଲ। ଦୁଇଟା ଶୂନ କଟିଗଲା, ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଲା। ଏଠି କେତେ ହେଉଛି ବୋଲି କେତେ ଆସିଲା ମୋର? 112 ଇଣ୍ଟୁ 112 କେତେ? 112 ଇଣ୍ଟୁ 112 112 ଇଣ୍ଟୁ 112 କେତେ? 112 ଇଣ୍ଟୁ 112 କେତେ ଆସୁଛି? 12,544। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲାଗିବ ଯେହେତୁ ତଳେ ଗୋଟେ 10 ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ମତେ କୁହ ପିଲେ, ଏଠି ମୋର କେତେ ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଲା? ମୋର ଏଠି କେତେ ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆସିଲା? 254.4, ହଁ କି ନା? 254.4, ଇଏସ୍ ଅର୍ ନୋ? ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି କହିପାରିବା 254.4 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 318। ତାହେଲେ ଏକ କେତେ ହବ ନା 318/254.4 ଇଣ୍ଟୁ 1,000। କାହିଁକି ନା ମତେ 1,000 ଭ୍ୟାଲୁ ଦରକାର। ଏବେ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ସମସ୍ତେ କେମିତି ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାହାରିଲା? ଆନ୍ସର ତୁମେ ବାହାର କରିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟ୍ରିକ୍ ଶିଖଉଛି। କାରଣ ଏଠି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମତେ ଦେଇଛି, ପଚାରିଛି, ହଁ କି ନା? ପୁରା କ୍ଲିୟର? ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପଚାରୁଛି କଣ? ଆଚ୍ଛା, 1250 କ'ଣ ହେଲା?
ମାନେ 12,050 ମାନେ ଆନ୍ସର ବାହାରିବ। ঠিক আছে ଆନ୍ସର ଯାହା ବାହାରୁ ଟ୍ରିକଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ କନସେପ୍ଟଟା କନସେପ୍ଟ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛ ହଁ କି ନା ମୋର କହିବା କଥା କନସେପ୍ଟ ମୋର ଆନ୍ସର କେବେ ବି ମୁଁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଫୋକସ୍ କରେ ନା ସବୁବେଳେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି କନସେପ୍ଟ ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି କନସେପ୍ଟ ବୁଝିଗଲା ଦେନ୍ ସେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ ପୁରା କ୍ଲିୟର আচ্ছা ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏଇଠି ଦେବି ତାପରେ ଆଉ ଥରେ କ୍ଲାସକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି ସପୋଜ ମୁଁ କହିଲି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି ତମ କତିରେ 2,000 ଟଙ୍କା ଅଛି କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି 2,000 ଟଙ୍କା ଅଛି ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ଅଛି ନା 10% ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ସମୟ ଅଛି ସମୟ କେତେ ଅଛି ନା ତୁମମାନଙ୍କର 2 ବର୍ଷ ଅଛି ସମୟ ଏକ୍ସ ନେଇକି ଗଲେ ହବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏକ୍ସ ନେଇକି ଗଲେ ହବ ଏକ୍ସ ନେଲେ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯିବ ତମକୁ ମାନେ କାଲକୁଲେସନ ଅତ୍ୟଧିକ ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ତାହେଲେ 2 ବର୍ଷରେ ମୋର କେତେ ଟଙ୍କା ହଉଛି ଦେଖ 2,000 ଟଙ୍କା 10% ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ 2 ବର୍ଷରେ ମୋର କେତେ ଟଙ୍କା ହଉଛି 2,420 ଟଙ୍କା ହଉଛି ତାହେଲେ ସୁଧ ହଉଛି କେତେ 420 ଟଙ୍କା ସୁଧ ହଉଛି କେତେ 420 ଟଙ୍କା ମୁଁ ତମକୁ କଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଇଏ ହଉଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆକୁ ନେଇକି କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲି ମୁଁ କହିଲି କେତେ ପଇସା ଅଛି ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ 10% ହିସାବରେ 2 ବର୍ଷରେ ମୋର ପଇସା ହେଇଛି 420 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କେତେ ତାହେଲେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କେତେ ମୁଁ ଯୋଉ ଟ୍ରିକ୍ ଶିଖେଇଲି ସେ ଟ୍ରିକ୍ ତମେ ଆପ୍ଲାଏ କର ସପୋଜ ମୁଁ ନେଲି 1,000 ଟଙ୍କା ନେଲି 1,000 ଟଙ୍କା 10% ହିସାବରେ 110/100 ଇଣ୍ଟୁ 110/100 ଦିଟା ଶୂନ କଟିଗଲା ଗୋଟେ ଶୂନ ଗୋଟେ ଶୂନ ଗୋଟେ ଶୂନ 11,11 121 ଗୋଟେ ଶୂନ ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ କଣ ନା 1,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା 1,210 ବାହାରିଲା ତାହେଲେ ସୁଧ କେତେ ନା 210 ମୁଁ କହିପାରିବି 210 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ତାହେଲେ 1 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ନା 420/210 ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା 2 ତାହେଲେ 1 ଯଦି 2 ହେଲା 1,000 ଟା କେତେ ହବ ନା 1,000 ଇଣ୍ଟୁ 2 କେତେ ଆସିଲା ନା 2,000 ଟଙ୍କା ମୋର କହିବା କଥା ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିବା ଦରକାର ଯେ କନସେପ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମର କନସେପ୍ଟକୁ ନେଇକିରି ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତିଆରି କରାଯାଉଛି ଏ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିବା ଦରକାର ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ ରେସ୍ରେ ଯାଇ ଦୌଡ଼ି ପାରିବା ଓଭରାଲି ଜଣେ ଫର୍ମୁଲା ଘୋଷି ଘାସି ଯେମିତି ସେଟା ମ୍ୟାଟର ନାହିଁ ଆମକୁ କମ୍ପିଟିସନ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ମିନିମମ୍ 2,000 ପାଖାପାଖି ପିଲା ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ତ 2,000 ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପିଟିସନ କରିବା ମାନେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡଟା ସେଇଭଳି ସାର୍ପ ହେବା ଦରକାର ଦେନ୍ ଆମେ ୱିନର ହେଇପାରିବା ବୁଝା ପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ କନସେପ୍ଟ କ'ଣ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଅନୁଯାୟୀ ସବୁବେଳେ କନସେପ୍ଟ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ କରିବ ଯେ କେମିତି ହେଉଛି क्वेश्चन नंबर 8 कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टन सम ऑफ मनी एट द सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 वर्ष एति टंका ହେଇଛି फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट देखो बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से दीटा कथा कहूची गोटे होची सिंपल इंटरेस्ट देछि गोटे देछि कंपाउंड इंटरेस्ट से कहिछि केते वर्ष रे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मते जଣା नहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट मते जଣା नहीं किंतु 2 वर्ष रे केते वर्ष रे ना 2 वर्ष रे सिंपल इंटरेस्ट केते टंका ହେଇଛି ना सिंपल इंटरेस्ट ହେଇଛି 200 टंका कंपाउंड इंटरेस्ट केते ହେଇଛି ना 220 टंका मते एठी पचारिछि प्रिंसिपल केते मते एठी पचारिछि को प्रिंसिपल केते मते को पिले प्रिंसिपल पाया पई हेले मते कागज कोन दरकार रेट ऑफ इंटरेस्ट दरकार प्रिंसिपल पाया पई हेले रेट ऑफ इंटरेस्ट दरकार तले मु रेट ऑफ इंटरेस्ट केमति बाहर करिवि ए ट्रिक माइंड को आसे दरकार ए कांसेप्ट माइंड को आसे दरकार देन मु जाई करि परिबि सिंपल इंटरेस्ट 2 वर्ष रे 200 टंका ହେଇଛି ମାନେ ବର୍ଷକୁ କେତେ ହେଇଥିବ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ 100 ଟଙ୍କା ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ 100 এই স্ট্রাকচার ହଁ କି ନା ତାହେଲେ ସେଇଭଳି କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେମିତି ହେଇଥିବ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ 100 ଟଙ୍କା ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ 100 ଆକୁ ମିଶେଇଲେ ହେଉଛି 220 ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲେଖା ହେଇଥିବ 20 ହଁ କି ନା ଇଏ ଶୁଣୁ ହଁ କି ନା ଇଏ ଶୁଣୁ ତାହେଲେ ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଲି ପିଲେ ଯେ এই ଯୋଉ 100 ଟଙ୍କାର ସୁଧଟା ହେଉଛି 20 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କାର ସୁଧ ହେଉଛି 20 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇବିନି 20/100 ଇଣ୍ଟୁ 100 କ୍ୟାନସେଲ ତ ଏଠି ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବାହାରିଲା 20% ମୋ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବାହାରିଲାନି 20% ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ 20% ପାଇଗଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ପାଇପାରିବିନି ମୋର ଆନ୍ସର କେତେ ହେଇଛି ଦେଖ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇଛି 100 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା କାହିଁକି ହେଇଛି ନା ଯୋଉ ପଇସାଟା ଅଛି ସେ ପଇସାର 20% ହେଉଛି 100 ଟଙ୍କା से पैसार 20% हूँ 100 टका यदि 20% हूँ 100 टका ताले 1% केते हम 100/20 100% केते हम इंटू 100 तो ये केते आसला 5 500 टका हम आंसर केमती 5 तुम ये नहीं जाइछ
रेट ऑफ इंटरेस्ट को 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हेनी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 है केमती है बुझीपार हाँ कि ना ये सुनो पूरा क्लियर ओके थैंक यू ଆଉ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେତିକି ଦେଇଛି ଗୋଟେ ପିଲା ଏଇ ଫର୍ମାଟକୁ ଭଲସେ ପଢି ଦଉଛି ଏକ୍ସାମ ହଲରେ ବସିବ ମୋ କଥା ମନେ ପକେଇବ ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରିପିଟ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ପୁରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟପିକ ୱାଇଜରେ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ 15ଟା ଲେଖା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବି ଆଉ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରିପିଟ୍ ହବ ମାନେ ହବ ଆଚ୍ଛା ଏ ଆନ୍ସରଟା ତୁମେ ଦେବ ଏଇଟା ମୋତେ କହିବାର ନାହିଁ କାଳେ କନସେପ୍ଟ ମୁଁ କହିସାରିଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ରେଟ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ଏତିକି ଟଙ୍କା ହେଲା 2 ବର୍ଷରେ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ଦେଖ 20,000 ଟଙ୍କା ଅଛି କେତେ ହବ 23,328 ଟଙ୍କା ହେଲା ତାହେଲେ ଆର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଯିବ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲଜିକ ଦେଖ 20,000 ଟଙ୍କାର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ବାହାରିବନି ଆକୁ 2ରେ କାଟିବା ଆକୁ ମଧ୍ୟ 2ରେ କାଟିବା 20,000 କୁ 2ରେ କାଟିଲେ କେତେ ଅଛି ନା 10,000 ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଆଉ 23,328 କୁ 2ରେ କାଟିଲେ କେତେ ଅଛି 1 1 6 12 6 12 4 10 ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ତାହେଲେ 10,000 ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ହଉଛି କେତେ ନା 100 ଟଙ୍କା 11,624 ଟଙ୍କାର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ କେତେ 11,624 ଟଙ୍କାର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ କେତେ 108 ଟଙ୍କା 108 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ଏଇଠି ପାଇଲିନି 100 ଟଙ୍କା ଥିଲା 108 ହେଲା ବଢିଲା 8 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ହବ 8/100 ଇଣ୍ଟୁ 100 100 କ୍ୟାନ୍ସେଲ 8%। ବୁଝିପାରିଲ ଏ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ତୁମକୁ କହିଲି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ କ୍ଲିୟର नो इश्यू नो डाउट ଯିବା क्वेश्चन नंबर 10 नंबर को ଯିବା इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नंबर 10 नंबर କୋଉଟା ବୁଝିପାରିଲନି ଏ କନସେପ୍ଟ ବୁଝେଇ ସାରିଲେ ବୋଧେ 3ଟା ଭଳିଆ क्वेश्चन କରିସାରିଲେ 3ଟା ଭଳିଆ क्वेश्चन ରେ ଏଠି ଥିଲା 20,000 ହେଲା ହଉଛି 23,000 ଆର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ନେଲି ଆର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ନେଲି ଆର ବାହାରିଲା ହଉଛି 100 ଟଙ୍କା ଆର ବାହାରିଲା 108 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ବଢିଲା କେତେ ନା 8 ओके ତାହେଲେ କେତେ ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନା 8/100 ଇଣ୍ଟୁ 100 क्वेश्चन नंबर 10 नंबर आंसर को देख किंतु गोटे जिन हूँ खाली गोटे आज जो मैथ वीक अच्छी मो कहता ए भिडियो को मुझे आप्लिकेसन में पढ़े पकेबी पीडीएफ भी सेट देवी तुम्हें कौन कर आज पीडीएफ टाक डाउनलोड कर रख ए क्लास टाक आउ थे देख द्वारा कौन हो ना गोटे दिन में दी थर देखी दौच तो पूरा क्लीयर हो सकाल सम ऑफ मनी कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ 15 वर्ष माने जति पैसा थिला से पैसाटा 2 गुणा होची केते वर्ष रे ना 15 वर्ष ओके इट विल बिकेम 8 टाइम 8 गुणा हवा पाई केते वर्ष लागियो 8 गुणा हवा पाई केते वर्ष लागियो देखो भाई बहुत बढ़िया सहज क्वेश्चन दे सपोज मु कहली 1 थिला 2 गुणा हवा माने केते हबो 2 हबो दुईटा एटा 15 वर्ष रे फिर नेक्स्ट 15 वर्ष रे ये भी 2 गुणा हबो माने 4 हबो कंपाउंड इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट होची प्रथम जेतिकी वर्ष रे जेतिकी गुणा हुए नेक्स्ट सेतिकी वर्ष रे सेतिकी गुणा हबो 15 वर्ष रे 2 गुणा हेची माने नेक्स्ट 15 वर्ष रे से भी 2 गुणा हबो फिर नेक्स्ट 15 वर्ष रे केते गुणा हबो ना 2 गुणा हबो केते आसला 8 तले मते को पिले जो 8 रे पहुंचिया पई तो केते वर्ष लागला 15 15 30 15 45 वर्ष बयस लागला पूरा क्लियर नो इश्यू नो डाउट पूरा क्लियर कट अच्छा ए टाइप रे आ गुटे क्वेश्चन देबी ओके क्वेश्चन होची किछि पैसा ट्रिपल 3 गुणा होची ट्रिपल होची केते वर्ष रे 5 वर्ष रे ओके केते वर्ष रे से 81 गुणा हो गोटे पैसा किछि पैसा 3 गुणा होची 5 वर्ष रे केते वर्ष रे 81 गुणा हो किछि पैसा 3 गुणा होची 5 वर्ष रे केते वर्ष रे से 81 गुणा हो केते वर्ष रे से 81 गुणा हो ताला हम कहबा 1 थिला इंटू 3 माने 3 हैला केते वर्ष रे 5 वर्ष ये भी 3 गुणा हो 3 3 9 हो 5 वर्ष रे 9 इंटू 3 9 3 27 हो अच्छा 5 वर्ष 27 3 होची केते 81 ओके केते वर्ष ना 5 वर्ष तो केते वर्ष लागला 20 वर्ष लागला पूरा क्लियर ए वाला क्वेश्चन थैंक यू क्वेश्चन नंबर 11 नंबर so what is the compound interest 6 month रे क्वार्टरली एट द रेट ऑफ 20% देखो मु तुमको क्वार्टरली कॉन्सेप्ट ऑलरेडी कहि देछि पैसा अछि 32,000 टंका
रेट ऑफ इंटरेस्ट केते अछि तुमरो 20% पचारछि कोथिरे क्वार्टरली क्वार्टरली पचारछि माने तले इठी कोन करिया बाय 4 करियो बाय 4 कले केते अछि ना 5% आसु ताले 6 मासरे मु केथर देबी क्वार्टरली रे 5% मारि गला 6 मासरे मु केथर देबी दुई थर देबी ताले 32,000 टंका इंटू 105 बाय 100 इंटू 105 बाय 100 पूरा क्लियर दुईटा शून्य कटला गोटे शून्य कटला 5 रे कले एटा 2 5 रे कले एटा होची 21 2 रे कले एटा होची केते 16 दुने 32 तो एठी 16 इंटू 105 इंटू 21 केते आसला 16 इंटू 105 इंटू 21 16 इंटू 105 इंटू 21 16 इंटू 105 इंटू 21 मल्टीप्लाई कर जल्दी क्विक हाथ स्पीड अरे केते भाला टोटल टा केते भाला को सेही सर मु कहबी ना 35,280 भाला थिला केते 32,000 बाहला केते 35,280 ताल रेट ऑफ इंटरेस्ट केते ताल रेट ऑफ इंटरेस्ट केते ए बेसी भाइयो ना 35 32 3000 समथिंग ऑप्शन नहीं ना कौन 3,280 ऑप्शन नहीं मे भी ऑप्शन न थाई पारे मे भी ऑप्शन न थाई पारे ओके तो ऑप्शन 3,280 एटा को 3 कर दियो एटा मे भी प्रिंटिंग मिस्टेक हो ओके चल एबे जा नेक्स्ट पॉइंट को क्वेश्चन नंबर 12 नंबर पॉइंट 12 नंबर गोटे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देछि आ गोटे यूनिक क्वेश्चन से कहि तुम कतिर केते टंका अछि 5,000 टंका अछि तबे 2 वर्ष रे सुध दबो प्रथम वर्ष होछि 2% सेकंड वर्ष 4% प्रथम वर्ष होछि 2% सेकंड वर्ष होछि 4% ताले तुमरो कंपाउंड इंटरेस्ट केते ताले बे कोन करिबा देखो 5,000 टंका प्रथम वर्ष 2% माने 102 बाय 100 द्वितीय वर्ष 4% रे माने 104 बाय 100 बुझि पाइला समझते दुईटा शून्य कैंसिल होला गोटे शून्य कैंसिल होला 5 रे कले एटा होछि 2 2 रे कले एटा होछि 52 52 इंटू 102 केते होछि 52 इंटू 102 52 इंटू 10 हाँ 102 इंटू 52 केते आसला केते आसला 5,304 ताले 5,304 थिला 5,000 हेले बढ़ला केते 304 टका बोला केते बोला 304 टका बोला पूरा क्लियर अछो पूरा क्लियर नो झिली मिली थैंक यू आसला क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन नंबर 13 नंबर से कहले एट हाउ मेनी इयर द प्रिंसिपल अमाउंट एति की हेजबो एति टंका कंपाउंड इंटरेस्ट यदि 20% था तो इटी क्वेश्चन इटी तुमको पूरा स्टेप बाय स्टेप सिखेला जे मु तुमको प्रथम गोटे क्वेश्चन देइथिली जे 1,000 टंका थिला केते वर्ष रे 1780 आमे जो जतिन जो क्वेश्चन करल सा 2 वर्ष केम थिला तो इटा हमको स्टेप बाय स्टेप रे जिया पड़ो प्रथम वर्ष होची 1,000 टंका अछि 20% माने 120 बाय 100 तो इटी केते आसला 1200 टंका তাহলে প্রথম বর্ষ হলো মোর 1200 টাকা এবে যে দ্বিতীয় বর্ষ 1200 ইন্টু 120 বাই 100 গোটে 144 তথা 1440 ହେଲା দ্বিতীয় বর্ষ এবে যে তৃতীয় বর্ষ 1440 ইন্টু 120 বাই 100 গোটে তাকে আমি সিম্পলিফাই কলে কেতে হবো না 1728 টাকা তাহলে 1728 টাকা কেতে বর্ষ আমার হলা 3 ବର୍ଷ স্টেপ হলো 3টা স্টেপ হলা তাহলে आंसर কেতে আসলা 3 ବର୍ଷ पे ओके थैंक यू जीवा 14 नंबर क्वेश्चन को एटा तुमको कहया पड़िबो कहीं ना क्वेश्चन ऑलरेडी मु कहि साची थिला केते 10,000 टंका थिला 10,000 टंका हेला केते 12,321 टंका 2 वर्ष रेट ऑफ इंटरेस्ट एपटे स्क्वायर रूट ले एपटे स्क्वायर रूट ले इथे हो 100 एटा 1200 12,321 स्क्वायर रूट केते इटा 8 12,321 रो स्क्वायर रूट केते 111 हो 111 हो ना तो डिफरेंट आसला केते 11 टका तो 11 बाय 100 इंटू 100 11% थैंक यू तो क्वेश्चन नंबर 15 नंबर बहुत सहज जोटा तुमको होमवर्क पैसा अच्छी केते टका 7,500
4% पर आनम हिसाब से 2 वर्ष रे केते 4% पर वर्ष आनम ताले 7500 इंटू 104 बाय 100 इंटू 104 बाय 100 जहाँ भाला आंसर। तो लास्टली क्वेश्चन टू एवरीवन, हाउ टू फील क्लास पर केमति फील होछ गोटे मिनिट टिके डिस्कशन करबी तापर क्लास को कंटिन्यू करबा माने क्लास को ऑफ करबा खाली गोटे मिनिट वेट कर जो मैंने जॉइन करछ हमरो रैपिड फायर सीजीएल बैच जोटा कि माने अपकमिंग जोटा कि एग्जाम आसुछ ए वीडियो ए क्लास रे अपलोड हो पीडीएफ सहित ओएस रैपिड फायर ओएस प्री प्लस मेन बैच तुमे तुमर मैथ सेक्शन को जीवो लिखाइ थो 15 आवर मैथ ओके फुल कॉन्फिडेंस अछि जदि हमें जो आदित्य एकेडमी एप्लीकेशन अछि एथरे तुमे हम पीडीएफ भी पाइजो विदिन 2 आवर भितर आपको अपलोड करनेबी ओके मोर कहया कथा जदि एई फॉर्मेट रे हमें समस्त चैप्टर को क्लियर करबा कहार मैथ रा प्रॉब्लम होनी पूरा 15टा लेखा क्वेश्चन हिसाब रे मु पूरा क्लियर आ समस्त क्वेश्चन पीवाईक्यू समस्त आ जने जदि एबे ठारू एतिकी जिंस भी पढि दोछि त किछि जिंस आवश्यकता भी नाही ओके पूरा क्लियर थैंक यू।